Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Rehiyon 7, nagpabiling alert level 1 hangtod na sa Hunyo 30. Mandaue City, anda mutuman sa guidelines sa IATF labot na sa pagsulob og face mask. Mayor Junard Dahongchan, anda makikuli siya makaatbang sa politika, ilabi na sa 7 ka mga kapitan nga iyang gikiha. Tulay sa katigbian lalawigan sa Bohol, nahugno kaganiyang buntag. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, magpabilin ubos sa Alert Level 1 ang National Capital Region ug ubang bahin sa nasud sugod karong adlaw hangtod na sa Hunyo 16 hangtod sa katapusan sa buwan. Ang desisyon sa Interagency Task Force taliwa sa report sa pagsaka sa bag-ong kaso sa COVID-19 sa miaging mga adlaw. Giyunan sa IATF ang rekomendasyon sa Sub-Technical Working Group alang sa mao nga Alert Level 1 nga desisyon. Ang 84 sa 121 ka mga probinsya sa highly urbanized cities, ingon man mga independent component cities, 161 moabot usab og 758 ka mga laing component cities o mga munisipalidad. Matod ni Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar nga lakip sa gipaubos sa Alert Level 1 ang Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, ingon man ang Siquijor dinhi sa Rehiyon 7. Sa lungsod sa Batuan, Calapi, Corila, Dimiao, Duero, Garcia Hernandez, Hagna, Lila, Luay, Lubok, San Isidro, San Miguel, Sibilia, Sikatuna, ingon man ang Tagbilaran City sa lalawigan sa Bohol. Samtang dinhi sa probinsya sa Sugbo, ang lungsod sa Alcoy, Bourbon, Talisay, Uslob, Pilar, Santander ug Todila sa Sugbo. Gipangandaman sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ang pagbalik na sa face-to-face classes sa mga publikong tunghaan sa Agosto. Health protocol, hugot nga monitoron kung natuman ba sa mga tinunan apan likayan nila ang manakop. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gitinguha sa Department of Education nga sa Agosto mabalik na ang face-to-face classes sa tanang tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo. Human sa kapinduha ka tuig nga nag-online lang ang mga tinunan tungod sa pandemya. Tungod nini ang kapulisan sa syudad sa Sugbo nangandam na sa paghatag sa seguridad o ilang ipatuman ang hugot nga monitoring sa mga estudyante nga mosunod gyud sa health protocol nga ginatid nga lagda sa Emergency Operations Center kun EOC. Bato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga aduna na sila template nga sundon nga una na nilang ipatuman atol sa pagsulbong gyud sa kaso sa coronavirus sa syudad sa Sugbo. We have already prepared for this. Some of the schools are already having face-to-face. So there's no problem with that because we have already prepared for that and we have sufficient and enough personnel nga ato ang magamit. So usual naman din ato ang activity. We have already the template on how to secure sa ato ang mga eskwelahan. But again, we have to dunalay bag-o because of the consideration of the COVID still there. Magbutang sila mga personel sa mga dagkong tunghaan sa Dakbayan aron magbantay alang sa seguridad sa mga bata. Gipasabot usab ni Parilla nga strikto sila sa pag-awhag sa mga tinunan nga sundo ng health protocol sama sa pagsulob sila nga mga face mask apan niya giklaro nga edukahon lang nila kini unsa ka mahinungdanon na face mask ning panahon sa pandemic. Yes, we have to follow gihapon sa protocol, no? But we have to inform them kung unsay more on information kung unsay epekto kung dili ka magsulob og face mask.
Konsyal Philip Zafra, nga mao'y chairman sa Peace and Order sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo, nagkanayon nga mahigalayon sila sa barangay aron moabag sa pagbantay sa mga tunghaan pinagi sa pagtabang sa mga tanod niini. Gibutyag usab niya nga gamito nila ang mga personnel sa Task Force Kasaligan aron sa pagbadlong sa mga bata nga wala mag-face mask o gipasalig nini nga walay mahitabong dakop. Kaning face to face, so amo ginabisita on Task Force Kasaligan Police, dili ingon nga manakop mi, but to help remind them, no, sa ilang mga obligasyon. Yan ko ni Zafra nga daghan pang tunghaan sa Siyudad sa Sugbo nga nangaguba tungod sa pag-igo ni Bagyong Odette niadto nga Disyembre sa miging tuig nga angayan pa nga ayuhon. Ang kagamanan sa dakpay sa Sugbo bugahin og dakong pundo alang sa pag-repair sa mga lawak saringan nga nagusbat nga dili na gyud na mahimong gamiton sa mga tinunaan. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang habig sa Junta Provincial, andam usab gabudipinsa kung kwestiyonon ang ordinansa nga nag-rationalize sa paggamit sa face mask. Samtang nagkainit nga issue kabahin niini ang mga ordinansa. Kung mga ordinaryong sugbuanon, magdepende na lang sa sitwasyon kanus ay isolve ang ilang face mask. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Naabtan sa news team nga adunay mga taong nisulob sa ilang face mask samtang ang uban gihubulang una diha sa dakbayan sa Talisay. Ilabi na nga gipatuman pa ang ordinansang gihimong optional ang paggamit nini kung ana sa gawas. Gisaysay sa pipila ka mga residente sa barangay poblasyon nga matud pa magdepende lang sa sitwasyon kung hubuon ba nila o isulob ang face mask kung ana sila sa hawan nga lugar. Sanglit na kalatid man sa ordinansa nga dili gayud pangdakpon ang mga wala nagsulob og face mask. Alang kanila, kinahanglan silang makahanggap og presko nga hangin bisan pa man og gikabalak-an kini sa mga eksperto kung hubuon man ang face mask. Marasa mo binawa sa tagpankuan ba, bro? No, na masanay tao, may tuban tag tao, na pasayro, sulod din na. Kanang merkado hantaw kana lang mag-face mask yun ang mga tao kay wa ta kabawon dunay sakiton sa diha. Ya kanang inani layo kayo, pwede ra sa di mag-face mask. Nga magamit sa mga motorista. Kay abog man. Kapila nang ibahad ang DILG nga ilang kasuhan ang mga opisyal kung ugaling mapalpak man ang pagpatuman sa ordinansang nagpalig-on sa Executive Order No. 16 sa Kapitolyo. Apan bisan pa man, gibarugan ni Vice Gobernador Hilario Junjun Davide III, kinsang chairman sa Junta Provincial, nga dunay legal basis ang pagpatuman, sanglit adunay gahum alang sa local autonomy. Matud dinhi nga kung adunay nakit ang kahiwian ang mga hingtungdang ahensya, aduna sila'y katungod nga mo question ngadto nila. Maong andam usab silang mo depensa sa nahimo nilang lakang hangtod na sa korte. Emphasize, this is an exercise of the provinces, of the provincial government's autonomy, local autonomy. Naman sa local government code yun. Doon na may legal basis yun ang issue ni Governor Garcia sa EO and plus this ordinance. Bisan naman sa ilang baruganan, nangayo ang DILG og hangtod sa tulo ka adlaw aron amendahan o di baka i-adjust sa provincial government ang maong ordinansa. Samtang nakaangkon usab ang Kapitolyo og suporta gikan sa Philippine Councilors League Cebu Chapter og League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter. Paluyuhan nila ang pagsuporta sa nimong lakang sa Kapitolyo nga nag-rationalize sa paggamit og face mask. Gipasalamatan usab sa gobernador ang pipila ka mga politiko kinsang mipaluyo usab sa nahimo nilang lakang. Gibarugan sa national government nga pinasubay sa mando sa presidente ang mandatory wearing of face mask lukop nasod. Apan gimugatan sa Kapitolyo nga gituman nila ang local autonomy kabahin sa optional nga paggamit nini. Kuno galing magkasumpaki man ang legalidad, andam kining atubangon sa mga opisyal dinhi sa Kapitolyo hangtod na sa korte. Gian Navarro, CCTN News. Mandawi City Police mutuman sa guidelines sa Interagency Task Force sa palisiya kabahin sa pagsulob og face mask. Samtang konseho sa Dakbayan wala pay plano pag-amendar sa face mask ordinance. Ang kasayunan ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Taliwa ning init nga issue kabahin sa palisiya sa pagsulob og face mask. Ang Mandawi City Police Office nagkanayon nga padayon nilang gituman kung unsa may nakalatid sa guidelines sa IATF kabahin niini.
Sigo ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Operations ug tigpamaba sa MCPO. Padayon nilang gituman ang anaa sa IATF guidelines. Hilabi na wala pay gipagawa si Mayor Jonas Cortez nga bag-ong kamanduan kalabot sa issue. Yes, katugay pong previous na instruction nila sa ilahang instruction sa IATF, nya mo gyapon amo sundon kay wala man pong magpagawa sa atong mayor o mga bagong mando pod sa kuan dinhi sa Mandawi wa siya magpagawa og executive order. So kami andami o kantaganan na atong sundon kung sa may lagda nag-issue sa IATF kami diri sa MCPO. Matud ni Oriol, padayon ang ilang pag-groving o pagpahimangno sa mga residente sa kanunay nga pagsulob og face mask. Ang dakbayan aduna usab ordinansa nga nagsilot sa bisan kinsa nga masakpan nga wala magsulob og face mask sa mga pampublikong lugar. Ubos sa Ordinance number 15-2020-1531 ang makalapas pamultahon og 5,000 pesos. Si Konsehal Joel Seno, chairman sa Committee on Laws ni Ingon, sa pagkakaroon wala sila'y plano nga i-amend ang ordinansa. Also should respect sa point of view sa government, and then as we are talking only about the legality of the ordinance within the city. So the question is whether or not we will implement it. As of now, what I can say that the ordinance is still a good law and it's still being implemented in the city of Mandawi. Hinuon giklaro sa konsehal nga dili istrikto nilang gipatuman ang ordinansa o gidiscourage ang pagdakop sa violators. Si Oriol nagkanayon nga wala sila nang dakop og violators o igo lang giabisuhan o gi-turn over sa barangay kung minor de edad. Si Seno nagkanayon, mahimo nilang ikonsiderar ang paglibkas sa pagsulog og face mask sa open spaces sa umaabot kung mas mulambo pa ang sitwasyon sa COVID-19 sa syudad. Si Gobernador Gwendolyn Garcia ning bag-uhay lang ni pagawas og executive order kabahin sa optional nga pagsulob og face mask sa open spaces dinhi sa Sugbo nga gipasar usab nga ordinansa sa Hunta Provincial. Ang ordinansa gihulagway ni outgoing DILG Chief Eduardo Anyo nga defective. Mary Rose Garino, CCTN News. Kaso sa dengue sa siyudad sa Sugbo padayon nga misaka gikan sa 946 ka mga kaso karon moabot na sa 1,033 base sa record usab sa Cebu City Health Department. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Padayon nga misaka ang kaso sa dengue sa Cebu City diin base sa dato sa Cebu City Health Department gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Hunyo 10 ning tuiga niabot na sa 1,033 ang kaso sa dengue sa syudad. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department, gikan sa 946 ka kaso naabot kini og 1,033 nadungagan og 87 ka kaso sa dengue ang dakbayan. Sigun sab ni Dr. Ibones nga 17 ang mortality sa syudad diin sa Gadnila nagidad og 10 anyos pa ubos. Gipanglantawan sa Cebu City Health Department nga musaka pagyud ang kaso sa dengue tungod kay ting-uwan pa man apan giklaro ni Dr. Ibones nga nagpadayon ang ilang gihimong mga lakang aron mokunhod ang kaso sa dengue sa Cebu City. Actually ang dengue manggudugay na ni siya no from I don't know papa ko madoktor na naman gini ang dengue. Ang management sa dengue is the same regular no. Victor pagpangita sa hinungdan nganong nisaka ang kaso, pagpanglimpyo sa ato ang kabalayan sa surroundings no. Ang management nato is fluid ra gyud, supplemental if ever gyud og naay mga gipangbati other than ilanat no. Symptomatic no, but ang iyang tambal gyud is more gyud siya fluid ra gyud management nga kinahanglan ma-detect nato early. Nanawagan si Dr. Ibones sa katawhan nga kung pananglitan makasinati og sintomas sa dengue, magpatan-aw gyud dayon sa doktor aron mahatagan og tambal ug masultian sa mga angayan nga buhaton kung angay ba i-admit o dili, ilabi na kung musakang hematocrit unya moubos ang platelet. Naman tay mga simptomas sa dengue, labi na magsuka ka, no, niya di ka ganahan mo kaon, ma-dehydrated man ka, mas musaka ang imong hematocrit, kuyaw ka nung kayo mag-bleeding ka. Mo na importante jud kayo. Admit ka, dextrosan ka, unya tigaan ka immunobooster para musaka ang immune system. Kung di ka ganahan mo kaon, at least na kay fluid no, nagihatag sa imuha. Ug other nga mga tambal kung na kay other symptoms no nga aside from dengue. Decime Padilla, CCTN News.
kapulisan sa syudad sa Sugbo nagpatawag og consultative meeting sa mga ahensya sa gobyerno aron mapatunhay ang mga pamaagi sa pagduso og mga rekisitos labot sa mga kasong giatubang sa mga children in conflict with the law kun CICL. Nga dili sila mateknikal nga usa sa hinungdan nganong madismiss ang kaso niini. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nagpatawag og consultative meeting ang kadakuan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo sa mga ahensya sa gobyerno aron mahatagan og solusyon ang giatubang nga problema sa PNP sa pagduso sa mga rekwisitos alang sa pagsang-at og kaso sa mga na-rescue nga mga children in conflict with the law kon CICL. Misal mo sa meeting ang mga kadakuan sa Cebu City Medical Center kon CCMC, Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, Cebu City Prosecutor's Office ug ang Operation Second Chance. Gibuting ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, hepe sa Investigation and Detective Management Branch sa Cebu City Police Office, nga makasugat ko sila nga problema sa pag-commit sa mga CICL sa Operation Second Chance tungkol sa kadaghan sa mga requirements nga kuhaon hangtod nga maabda na sila sa reglementary period. Gipasabot niya nga kung adunay usa ka minor de edad nga nakahimog krimen o kung kini ma-rescue kinahanglan pa siya nga ipaubos sa medical examination sa Cebu City Medical Center sama sa X-ray guban pa ug ang resulta niini mo'y ilang iduso sa Cebu City Prosecutor's Office nga mo'y basihanan usab sa piskal ang paghatag og commitment order paingon ngadto sa Operation Second Chance apan ang mahitabo malangay kini tungod sa kadugay usab nga mogawas sa resulta sa medical exams nga may hinungdan nga maabta na sila sa reglementary period nga angayan na nga buhian ang ilang na-rescue nga minor de edad. Yes, there were instances wherein cases were unfortunately dismissed because there are some requirements that are not being met in the filing of the case. Si Cebu City Councilor Philip Safra, ang chairman sa Peace and Order sa Konseho sa Syudad sa Sugbo, nga mihimo na og pamaagi ang kadagkuan sa CCMC nga mapadali ang pag-issue sa medical certificate o resulta sa X-ray sa mga CICL. Usa sa mga gitinguha nila mo ang pag-umol og fast lane o kaha departamento sa Tambalanan nga naa na dito tanang requisitos sa mga dinakpan nga matawag nga one-stop shop aron dili na malangay pa ang pagproseso sa mga papeles nga gikinahanglan sa korte. Mo nay long-term na to nga approach. In fact, akong gi-suggest nga mo come up gyud usa ka lugar nga adto dito ay lang check up. That includes the X-ray. Yan sa dito ang holding center. Para gyud one-stop shop na lang. Sayo na lang sad kay sa atong police nga ma-address ning problema. So mo ni long-term nga solution. Si City Prosecutor Liceria Rabilia sa Cebu City Prosecutor's Office miangkon nga kung malangay pag-release ang CCMC sa medical certificate, mapugos gyud sila sa pag-dismiss sa kaso sa minor de edad. Apan aduna sila gihimo nga solusyon niini kini mao ang pag-adjust sa oras sa reglementary period aron mahatagan og higayon ang kapulisan nga makakuha sa mga requisitos nga maduso kini sa takdang oras nga gihatag at nagal kanila. Basically, ang amo lang yun is we do give the police a chance to submit requirements. Otherwise, we have the option man to dismiss it. So we do not really, ang deferment, as long as it is a requirement, we really have to do it. But with respect to CICL, ang amo lang yung nakita is medical certificates, nga dili na mo ma-defer. Ang amo lang is we give them a chance to submit it. Otherwise, amo siyang ma-dismiss. Mo lang lang. Nagpasalamat ang kapulisan sa Syudad sa Sugbo nga sa maong nga consultative meeting nahatagan og solusyon ang mga problema nga ilang giatubang sa mga kaso nga gikalabigitan sa mga minor de edad. Lakip sa nahatagan og pagtagan ang nagkadaghan nga mga persons under police custody kon na PUPC nga mapadali ang ilang commitment ngadto na sa Cebu City Jail sanglit susama ra man usab nga mga requisitos ang gikinahanglan. Arnold Bustamante, CCTV News. Masunod, Mayor Junard Ahongchan anda makiguli siya mga kaatbang sa politika. Ilabi na kadtong 7 ka mga kapitan nga iyang gikeha. Kana og uban pa mga balita sa magbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, andam sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga makig-uli sa mayong kabubuton ngadto sa 7 ka mga kapitan nga una nang nipasaka og kaso batok sa mayor ngadto sa ombudsman. Ang maong mga kapitan mao sila si ABC President ug Bangkal Barangay Kapitan Eduardo Quezon, Kapitan Eleonor Puntanusa sa Barangay Gunob, Kapitan Regina Ibanez sa Luok, Kapitan Tripunia Abayan sa Tungasan, Kapitan Joselito Tibon sa Subabasbas ug Kapitan Rinaldo Tampos sa Kanghulaw ug Kapitan Rosalino Abing sa Barangay Maribago.
Nasayran nga ang maong mga kapitan nakit-an nga mitambong sa Independence Day nga selebrasyon sa syudad niadtong nga Domingo diha sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan. Alang kang tiyan usa kini ka good sign kung maayo nga senyalis og siya malaumon nga motambong usab ang maong mga kapitan sa Charter Day celebration sa syudad ugmang adlaw. Because every time we have an activities in the Lapu-Lapu City, they're always invited. And salamat din na katambong sila. And we're hoping that we'll also attending our Charter Day on Friday, the 61st Charter Day of Lapu-Lapu. So, ang importante unity pag nag-iusakan para nag-iusa sa mga LGU and the barangay. So, at least makita, no, the mayor is open, in open arms and ready to embrace them if they're willing to kauli. Kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu, miapod-apod og mid-year cash gift ngadto sa mga senior citizens og PWDs sugod karong adlaw. Ang distribusyon mulanat hangtod sa adlaw nga Sabado. Ang kasayuran hatod ni Fach Anthony Inso. Miapod-apod og sugod karong adlaw ang kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu og mid-year cash gift ngadto sa mga senior citizens og persons with disability kon PWDs. Ang distribution mulanat hangtod sa adlaw nga Sabado. Din una makadawat karong adlaw ang mga senior citizens og PWDs sa isla sa Olango. Dayon isunod ang mainland sa adlaw nga Biyernes og Sabado. Gitugan ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahongchan nga mga senior citizens ang makadawat og 4,000 ka pesos nga cash gift og 3,000 ka pesos ngadto sa mga PWDs. Hinon hanglan nga sila mismo ang mukuha sa mao nga kantidad atol sa pahigayon nga payout o di pwede ang authorization. So ang ato lang is imangno ngadto sa mga senior citizen, no, na bawal ang authorization, no? It must be siya gid mismo ang kukuha, no? Ang pangu sa City Social Welfare and Development Office consist WDO nga si Jonard Abalos nagkanayon usab nga ilang himuon ang distribution sa mga gym sa barangay o kaha sa mga tunghaan. Hinoon kadto mga bedridden na nga mga senior citizens kinahanglan lang nga mopahibaw ang ilang paryente sa CSWDO aron sila mabisita ug mahatod ang ilang cash gift. Ang ato base sa atong ordinance gihapon, no, patch katong mga nangamatay prior to April 30 di na sa kadawat, no, sa ato ang cash gift. Katong namatay lang after April 30 mo ay ma-entitled pa sa atong cash gift. Nasayran nga dunay 31,737 ka mga senior citizens sa syudad sa Lapu-Lapu ug 6,718 ka mga PWDs gawa sa mid-year cash gift. Ang syudad moapod-apod usab og 1,000 ka pesos nga birthday gift ngadto sa mga senior citizens nga nagsaulog silang adlaw nga tawhan sa buwan sa Abril ug Mayo. Fach Anthony Inso, CCTN News. Samtang sa laing balita, mangutang og 178.1 milyones dolyares sa World Bank si Presidente Rodrigo Duterte. Kini sa dili pa mukanaog sa Malacañang paghuman sa iyang termino karong Hunyo 30. Matod pa nga ang mao nga proyekto ibubo o ipundo sa mga programa pagsulbad sa problema sa nutrisyon, partikular na sa mga mugbo nga mga bata. Ang multi-sectoral nutrition project ipatuman sa Department of Health ingon man sa Social Welfare and Development. Sa report sa maiging tuig gibutyag sa World Bank nga ang nasod nag-anto sa silent pandemic nga may resulta sa undernutrition. Sa maong report sa tuig 2019, 29% kung 29% sa mga batang Pinoy nga nag-edad og 5 anyos paubos, mugbo kayo kung itandi sa mga himsog nga mga bata sa samang pangidaron. Naapektuhan sa sunog sa barangay Punta Princesa, wala ray pagsupak sa plano sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ug sa barangay sa ilang dapit. Kinihuman na igo sa dakong sunog ni adtong Sabado sa gabii. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla.
Gipahibaw ni Punta Princesa Barangay Captain Attorney Eleno Andales nga sa pakigmeeting nila sa mga lot owners gikan sa sitio Tuboran, Arca Enriquez, Trinidad ug Little Bamboo nga naigo sa dakong sunog. Giingong wala ray misupak sa plano sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ingon man sa barangay. Una nang giplanuhan sa Cebu City Government ug sa barangay nga i-reblocking ang lugar ug aron mabuhat kining gikinahanglan nga i-ground zero ang mga dapit nga naigo sa dakong sunog. Matud ni Kapitan Andales nga kun ideklara na sa Office of the Building Officials kun OBO nga dili na safe ang mga istruktura sa dapit, sugda na sa barangay ang pagbulldoze sa mga nabiling istruktura aron i-ground zero. Karong simanaha, hopefully masimanaha kay time of the essence sa atong karong kanatoron, ang atong kahimtang karon time is of the essence. Yes, makabalik sa ang mga nasunugan. Yes. Mao man nagi-promise na ni Jerry Carillo katong nasunugan kay kanang masunugan maguta. That is not a reason na i-eject na to ang nakapuyo. Kaya wa man sa balaod na masunugan i-eject na to. Makabalik yapon sila. Base sa record sa barangay, niabot na sa 800 families, 700 structures owners o 4,000 individuals ang naapektuhan sa natabong sunog niadtong Sabado. Nunot ni ini nag-abot-abot ang mga hinabang alang sa mga biktima sa sunog sama sa used clothing ug uban pa. Inyong makita sa katubangan nga bahin ang nagtipunog nga mga used clothing nga gidonate sa mga tao nga nagpakabana sa mga nasunugan sa barangay Punta Princesa. Apan nihangyo ang kapitan sa maong barangay nga kun pwede likayan lang una ang pagdonate og mga used clothing tungod usab sa kadaghan ug aron sa nga dili kini masayang ang ilang hangyo kun pwede pagkaon o mga toiletries ang mahatag nila alang sa mga fire victims. Ining advice sa mga publiko nga mo unong sa taghatag og mga used clothing kay daghan na kay used clothing no ni uban kani nasayang na ang mga pinilian we are forced to tabay na lang kay wa may pinilian naman to samok daghan kayo see makita maganinyo dire daghan kayo ini kagabian ni ang sobra amo si hakuton sa garbage truck ya ini adlaw ingaron na si mabot so ako ma-advise lang ko sa publiko nga ato sa nang hinayan og paghataw og mga used clothing. I think it's much better dilata lang sa ta og mga toiletries mga sabon, toothbrush, mga Colgate o kanang kining tuwalya banig importante kina sa atong mga. Samtang mato ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department, moabot sa usa ka gatos ka pasyente ang ilang giatiman sa Punta Princesa Elementary School Evacuation Center nga gipanghilantana gipang ubuog na ay mga nangasamad. Hantod nga magpabilin sa evacuation center ang mga nasunugan, gipaniguro sa Cebu City Health Department nga maatiman sila ilabi ng ilang panlawas aron malikay sa mga sakit. Karon mga panahon na ting-uwan manggod no nga sa ila pag yung kahimtang nga nasunugan sila labi natong time mga perting dako asa kayo daghang kayo ang naapektuhan ang uban na nila no na yung mga high blood tao na kuyawan anxious sila no ato gini silang giatiman ato ni silang gitanaw mo gini kuan ni Mayor Mike Ramos ato nga template na ni if ever naging mga inani nga sunog ang ato ang Cebu City Health Department Cebu City Government in the nagkadaiyang mga department no ato gini silang giatiman kay luoy gyud kayo atong mga kaigsonan nga naapektuhan taon sa dakong sunog dinhi sa Punta Princesa. Paadto sab sa Cebu City Health Department ang ilang mga sanitary inspectors sa evacuation center aron matan-aw sa bang ilang tubig nga gigamit kung luwas ba kini og malikayan ang skin infections. Desime Padilla, CCTV News. Mag-abot ang 30 ka mga artist aron ipresentar ang ilang gihimo nga labing unang Cebu Art Book Fair karong Hulyo 2 o 3 ubos sa timang Istoryang Binutbot ipasundayag sa among nga kalihukan nga mga paintings o mga sinuwat gikan sa mga bag-o nila nga mga artist. Matod sa usa sa mga organizer nga si Mark Abuan nga na-inspired ang mga kalihukan gikan sa susamang exhibit didto sa Singapore. Mao nga pangninguhaon nga maila ang dakbayan sa Sugbo sa naptad sa art sanglit nahimo kining UNESCO Creative City of Design. Ipahigayon usab sa Cebu Art Book Fair diha sa Crossroad Banilad nga dunay bayad nga 25 pesos.
start manggod kay nahuman the entire pandemic taas bit tunga oras nga wadyo ta naka-connect with people, wala ta naka a lot of artists kay nang laylo na silang trabaho. Nga mo marsag naglisod na sila og suwat or make ba, so it's good na nakatay opportunity for people to have a little bit of reason to make more work for someone. Mosunod, tulay sa katigbian sa lalawigan sa Bohol na hugno kaganihang buntag. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Serie 47. Alik sa atong mga balita, nahugno ang two-way steel bridge diya sa barangay Alegria, lungsod sa Katigbian, lalawigan sa Bohol. Kaganina ni nga alas 9 sa buntag. Giingon nga ang pag-agi sa 12-wheeler truck nga sa Burha Bridge, dunay karga nga bus mo hinungdan sa pagkahugno sa Taytayan. Luwas ra hinuon ang driver sa truck ug matulosab sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office didto sa Katigbian nga gisira ang usa ka bahin sa Taytayan human nakaangkon og kadaot tungod sa linog niadtong 2013. Tungod sa hitabo, gisad-an lang una ang Taytayan nga nagdugtong sa lungsod sa Katigbian ingon man sa Sagbayan aron malikayan ang laing disgrasya o gipaabot kadunay laing alternatibong ruta nga ipagawas ang maong lungsod. Traffic Enforcement Agency of Mandawi ug Mandawi City Planning nipahigayon og bike counting aron pag-estimate sa gidaganon nga mga moagi diya sa ilang syudad matag adlaw. Katuyuan niini aron mamaintenar ang pagka-bike friendly city diha sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ni pahigayon og bike counting ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team og Mandawi City Planning aron masuta kung pila ang estimate sa gidaghanon nga moagi nga siklista sa dakbayan matag adlaw. Gisugdan ang bike counting ni aging semana og mulungtad og 15 ka adlaw. Ang syudad sa Mandawi ang usa sa mga giila nga bike friendly city sa tibuok nasod tungod sa mga proyekto niini pagtinguha pagproteher sa mga siklista. Nadaog sa dakbayan ang Silver Award sa pinaka-bicycle friendly sa tibuok Pilipinas alang sa tuig 2021 pinaagi sa Mobility Awards o sa non-government organization. Tinguha sa dakbayan nga mamintinar kini og masiguro ang kaluwasan sa tanang siklista nga moagi sa kadalanan sa dakbayan. So mauna kay ang Mandawi City nahong mag number 2 sa bike friendly sa Region 7 sa national yun. So muna yatong i-maintain niya atong pagtagad yun kay ubay-ubay na gid ang bollard ang mga tangtang ba. Matud sa team nga ila lang na-assess ang mga guba nga bollards o gipahibaw na ang DPWH aron kini ma-reinstall. So mga guba nga bollard na nagitas mga 40%, taas na gina percent nga kinahanglan atong i-reinstall. Puro na siya DP, sir. Wala sa city. Wala. DP project na, national project. Ana-ana sa 40% ang nangaguba og nangadaot nga bollards tungod sa usab-usab nga panahon na dasmagan sa mga motorista ug sa bagyong Odette. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ambasador nga gikan sa Israel mibisita dinhi sa Sugbo alang sa planong pagpalambo pa sa relasyon tali sa Israeli government ug sa Pilipinas. Ilang gilauman nga may tabo ang mas maayong diplomatic relations ubos sa bag-ong administrasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nang hinaot ang Israeli government nga mas mulambo pa ang relasyon tali sa Pilipinas ug Israel sa umaabot pang mga panahon. Karong simana mibisita din sa Pilipinas silang Ambassador Ilan Flos alang sa managlahi nilang katuyuan. Niatong Hunyo 13, nagkita silang Ambassador Flos ug President-elect Bongbong Marcos sa kauluhan alang sa usa ka courtesy visit. Pipila sa naisgutan mao ang planong pagpalambo usab sa natad sa agrikultura, digital technology, panglawas ug uban pa. Atol na usab sa pagbisita ni Flos dinhi sa Sugbo, nagkanayon kini nga parehong nagatubang ang duha ka nasod og problema sama na lang sa seguridad.
Maong pinaagi sa maayong relasyon, gilauman nini ang pag-apply na usab sa ilang teknolohiya ngadto sa pipila ka mga natad. And as you know, also change takes time, but we will work on that. So agriculture and water are the two sectors we discussed. Beyond that, we did discuss also the collaboration in the defense area. Obviously, we didn't go into the details. Napahigayon usab si Ambassador Floss sa pakigimamat sa business community sa Sugbo alang kini sa posibleng pag-invest sa mga Israeli companies sa Sugbo sa tinguhang mulampo pa pag-ayo ang ekonomiya. Gilaw man usab di Floss ang pagsulod usab sa joint venture agreement ngadto sa pipila ka mga proyekto sa Pilipinas sa umaabot kini sama lang sa water ug energy system din diha na i-apply ang Israeli technology. I very much believe that we have to work hand in hand, government together with the private sector. Obviously, Chamber of Commerce is private sector. We have the same interest to do more, to do better, to contribute to the Philippine economy. Ipangandaman sa habig sa Israeli government ang pagpadala og delegasyon sa mga Subuanon sa ilang nasud. Kini aron mas mahasas ang mga piniling Subuanon sa pipila ka mga latad nga posible na lang masudlan iniguman. With that, I would like to say that yes, we're planning some activities for the year, until the rest of this year, including a delegation that will come from Israel in the water sector that will arrive to Cebu, and that will be more towards the end of this year. Pinagi sila magbisita sa Pilipinas, ilabi na din sa Subo, mas mudagan pa ang business opportunities nga mapahingmuslan pa sa umaabot. Gian Navarro, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Waiting is never an easy thing to do. Way tao nga gusto magpaabot. Kay tinguha man kayo dato nga maangkon dayon ang unsa atong gitinguha. Kani sa atong panahon karon nada na ta sa mga instant coffee, instant noodle, ug nalimot na lang kita nga ang pagpaabot may tabo kayo. Tungod sa mong tinguha, bili na gani kita. Magpaabot kung unsay kabubuton sa Ginoo. Mahimo kita nga butang nga atong saligan mao ang atong kaugalingon. Sa Salmo 27:14 nagingon, salig sa Ginoo, tuo ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Ginoo. Kung kini atong buhaton, kung musalig kita sa Ginoo, o magpaabot kasi ang mulihok niya ng sitwasyon nga itong giatubang, sigurado kita na way sikya. Ang pagpaabot mong labing dakong hagit sa itong pagtuo. Ayaw pagpanuko sa pagdawat sa mong hagit. Kaya ang Ginoo may giandam nga mayong butang alang kaning. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hantod ugma, dinighapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.